Haste hafangni bakakte Sanmung Supungwi Rwnani Kokrwmani bai Paithago Koktisal Diporo tangsalni Tripura bornoro Soinarka TSF Sabroni bisingo Sanmung Supungjagya hinke hanuhai bon saklaifinaय TSF ni adongrok Koktisal Diporo hafangbai koksa panda khlaimani yagolo Montri Shanto Chaudhary ni nogo kaisa kokthum panda ringai o saklai murukha TSF te Montri Shanto Chaudhary Paithago TSF ni joto Sanmung tongmani haike haste hafangni bakakte Sanmung Supungwi Rwnani Kokkrwmani bai Koktisal Diporo tangsalni Tripura bornoro Soinarka TSF Koktisal haste hafangni Montri Shanto Chaudhary bai damthang romoi koksa panda khlaimani yagolo TSF ni joto Sanmung tongmani rokno Supungwi Rwnani Kokrakha haste hafangni Montri Shanto Chaudhary koksa panda TSF ni bakakte tisajaka kaibri Sanmung Supungnani bagai haste hafangno sabrini jora khawai rekha Tripura Student Federation sabrini bisingo Sanmung Supungjakya hinke hainhai bon saklaifinaय TSF ni adongrok Koktisal Diporo hafangbai koksa panda khlaimani yagolo Montri Shanto Chaudhary ni nogo kaisa koksa panda ringai o saklai murukha TSF ni haste tangphangjohon deborma जेरा जों दिनै मिया 16 तारिख 3:30 PM जों कायसा प्रेस मीट खायनाय साकाम जे TSF 12 hours strike band all Tripura जों कॉल अप खालायका रिंका आबंका जों साइमनो थानाय 13 तारिखआव जेटा सिनि स्टुडेन्ट्स बुजाकमानि आ जागा सुनुखा बरक FIR खायमा बन FIR नाजागिया के तिनी आबन जों Tripurani government tongai tabu bonaba hamairka tainke जों borok sungno rihinka जों फाइका कक सालायका ताबुक सुनो जेटा सिनि डिमांड तंगमानि जे ट्रैफिक पुलिस नि साक काबो FIR रेजिस्टर नांथुं नै बर FIR रेजिस्टर खाय तंगमानि तिनी बर रेजिस्टर खायका आ दिनि जेटा FIR खायमाना बर तिनी रेजिस्टर खायनाय सुनर फाइका कपि ताई आबन लगे जों और जों लुकासिनि मिनिस्टार सुशांत चौधरी बन चीफ मिनिस्टार एंड ट्रास्ट खायका सोंबाय कक थानानि बागै आंका मेटर जों कक सालायनाय सिनि डिमांड्स जेटा डिमांड्स दंमानि आबन जों प्लेस खायका गे बरक सिनि डिमांड्स गसि बायका बरक गसिका सिनि डिमांड्स न गे जों बन अल्टीमेट टाइम रखा 4 दिन सार्डिन बिसिङाव डिमांड फुलफिलिंग याके जों सिनि मुभमेंट फार्दर प्लान थांनाय आं बागै जों नासिं दङ आ ताबो डिमांड फुलफिल दा सिन डिमांड दङ फुलिया तंमानि FIR न रेजिस्टार खालायनायनि बागै जेटा ट्रैफिक पुलिस नि साकाव FIR रेजिस्टार थुंगुनि जों डिमांड तंमानि आमो बरक तिनि रेजिस्टार खालायका FIR न खाबंनि साकाव ताइ कायसा इनके जेटा victim student saka je register khlaija tamani case FIR khlaija tamani aba withdraw khainani nangnai saka sungbona aba boro gosiwo tai compensation runani victim no students khoroni no aba boro gosika asini demands gosimani yagolowo singamon conclusion faika khana sini bond je tongmani 12 घन्टा बन abon sing call off khlaina haka a bonus muthaksinai khana ambai bonunglia yang te khaksa phasing TSF bai saklaijak nangsalni 12 hour bonno tei sana thangai hasen kokthum te hukum bedek Montri Shanto Chaudhary saka bon khlaima bai solution phaya borok abono busoin harka tei hafangni bakakte justice Rwnani Kokkrwmani bai tangsalni 12 hour Tripura bornoro soinarka TSF hunai রাত্রি প্রায় 1টা বাজে আপনাদের সবাইকে এই লেট নাইট প্রেস মিটে আমরা স্বাগত জানাই এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন TSF তার প্রেসিডেন্ট আমার ডান দিকে রয়েছেন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন TSF এর জেনারেল সেক্রেটারি এবং TSF এর অ্যাক্টিভিস্ট লিডার আমাদের খুবই পরিচিত উপেন্দ্র দেববর্মা আপনারা জানেন যে আগামীকাল TSF এর একটা ডাকা বন্ধ ছিল তো আমি কিছু বলার আগে TSF এর নেতৃবৃন্দকে বলবো আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করার জন্য তারপর সরকারের পক্ষ থেকে কারণ সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের সাথে কথা বলার জন্য
আমাদের দীর্ঘক্ষণ এখানে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের রেজাল্ট কি সে ব্যাপারে আপনাদেরকে বিস্তারিত TSF নেতৃবৃন্দকে আমি আহ্বান জানাবো আপনাদেরকে সেখানে বলার জন্য, তারপর আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবো। Traffic police ni yago ikfai ni khrok nei rung srungnai bujakmani party mungna tui haste apangwai asani kok salaimani pandawo Naharjakha TSF ni advisory eba NESO ni vice president Upendra Deborma TSF ni former secretary Biswajit Koloi Tripura mothani spokesperson advocate Anthony Deborma MDC Sodakor Koloi TSF ni haste asokphang Bishukumar Deborma te haste tangphang John Deborma kosong Piaba TSF ni Sanmung no Supungwi de thani salbosok phonang no haste hapang abo jora no kok sanai Rajakha oglisimi Krishanu no koktum Chini Khorang